Oh. Okay, ginto na ta sa ato ang women bakbakan. Here in Panrak, Barangay Pirilos, Karkar City. Minaog sa gimuan ang team Karkar. Okay, ginto na. 1-0 ang atong skor, 1-0. Side out, side out. Thank you so much to our sponsors of this bakbakan. Ato ba? Boss Braille Taps Tapuyaw, Mr. B, o nila ni Leo Albrando, Niyong Abapo, Roy and Grace Manayaga, o inubanan pa yun nila ni Harold Dakua, o ni Malo Kalindas. Let's score. Let's score. 1-0. 2-1 na, 2-1. Susut. Panawagan ko ni Juan. Dugang sponsor. Dugang sponsor. Harold Dakwa. Malo Malo Kalindas. Ikuan. O servisyo. Piangs. Piangs again. Pilat pouring in. Yay, Marie. Within striking distance na si Marie. Out ball si Mia. Chris, ono. Kini para 4. Baruka. Pang. Pilat. Answer by Marie. Panay lang, high. Baruka. Pag loaded shot kami Probyang. Gipo na Marie. Iba ang depensa sa Team Karkar. 4-1 na. 3 puntos ang kalamangan sa Team Kartex. Game to sa women bakbakan. Kini para 5. Namungot naman Yay ka. Kuha pa. Nice defense coming from Nicole. Pilat. Bang! Pasok lo Ningning. Pilat na. Sa mga hanapor sa'yo ulit din. Gahi ang pilat Ay, lagi nagbalik ka lang. Inahanap pinahon oy. Iya, bilata. Gahi ang pilat. Gahi kay Bola sa Team Karkar. Point. 2-4 na. Servisyo Baruka. Piangs to Baruka. Overhead. Answered by Diana. Nakatok mo si Mia. Kuha pa. Una na sa diri. smiling ah. Wala. Smiling assassin. Pang! Wala. Nagpawa ng Team Karkar. Panaggang rin Team Kartex. Wang. Risa. Riha. Lapag yun. Berhido. Iyay! Lang! Mamma mia! Servisyo Marie. Nicole Tumaril bang! Bilaras ng Marie. Kipunan. Short! Osborne ako, thank you so much to our sponsor, Mr. Osbrail Taps Tapayaw. O sila si Leo Albrando, Niyong Abapo, o si Roy and Grace Manayaga. Inubanan nila ni Harold Nakuha o ni Malo Kalindas. Out. Manit. O sa atong organizer nga si Boss Naro. Dali mo ni.
Double niyo? Double. Kasing goal niyo? Pareha din ako din single. Servisyo Risa. Pilat. Diana. Diana again. Tara. Answer by Pilat ha. Patay. Ito. Bang. Butings. Trading. Trading bounce. Ay, gibuga na. Tama. Out ball. Single sila ganun ito. Bola sa Team Karkar. Servisyo Mia. Piangs. Kuha pa Nicole. Ala. Out ball. Igualis 4 na. Igualis 4 sa itong game to. Ulin. Servisyo Mia. Piangs. Kuha pa Mia. Ayan na. Lakad ya Pilat. Wag. Kuha pa Nicole. Ay ka. Bang. Wala, linabhanay na! Patay na. Lo. Impas na! Ay, ala. Kuha pa ato na Pinoy! Nice move! Courtesy by Nicole. 5-4. Kini para 6. Nicole! When size 4 cheese score. On this game is brought to you by the Crunchy Artist ni Maricel Antonio Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kananan ni Maria along SRP Road diha sa Kansohong Talisay City. Yay ka pang Out. out goal. City 4. Bogas ng servisyo hay. Tulo na kapuntos ang labaw sa Team Karkar sa atong game to. Para tudak sa ang Team Karkar niya. Pilat ah. Kung di makabaws ang Team Kanding. Ay! Tapos na tayo Kanding. Miscommunication sa depensa sa Team Karkar. Yay ka! Piangs, tumato na sa Piangs. Dahil ba na? Bang! Hawan pas kang manang. Ay, mag-lisod ka sila. Yay ka! Sign out! City 5 ha? City 5. Servisyo Plat. When? 8-5. Last score na ang Team Karkar. Oh. Servisyo Bilat sa iring. Pilat. Ay ka. Di masaon. Isa ka kisa servisyo, boss. Lapsan sila sa servisyo ni Pilat. Bilat. Ayun na, ay, tayo nag boards. Servisyo Pilat. Seren. Iyay ka. Barre. Iyay ka, Baruka. Ano? Bola sa Team Kartix. 5 ha. Servisyo para 6. Pilat firing. Answered by Biangs. Pilat. Itong shot combination. Kita ba? Ay, narayin nyo. Bang! Nagulat si Nicole. Gulat si Nicole. Score 5 na. Size. Ini para City. Size Navy. Size 9 ha. La kaliha. Ay, pangilog mangilog mo noon. Size 9, last 3 ang Team Karkar. Servisyo Barroca. Loy! Nicole, 85, bang! Kinilay nyo! La, kung pagkaya na, hawan ay. Kalit siya kayo. Size 9 ha, size 9.
Bola sa Team Kardik, Servisyo Mari. Hoy! Yay, Diana, answer for the goal. Out of the box. City na noon. City Nueve, duha na lang. Servisyo Mari. Sakitas bulang Piangs. Why na kay Kap? 8-9, 8-9. Oh, na, pili dia. Servisyo Mari. Out! Para bawas ang Team Kardik sana. Ayan, Pilat. Nice defense. Mia. Inside the box, side out. Nueve City ha, Nueve City. 8. Otso? 8-9. 8-9 na, 8-9. Usa na lang. Servisyo Nicole. Ay, ako. Goal! Bata pa ko. Yay! Atay Risa. Do. Yay! Baruka! Baruka! Tara, Baruka! Yay! Kaya. Out of the blue. Side out. Laban lang. 8-9 ha. Servisyo Risa. Para igualis. Nicole pouring in. Giday ba ni Marie? Guwapang Mia Nicole. Bang! Susan Roses Amalia Quintis. Out goal yun. Kami ato pilata eh. Saka itong start ka dito. Servisyo Risa. Pilat. Nice defense. Piangs. Bantay. Namanto na. Bye. La kaniya. Igualis. 9 na. Last 3. Last week na. Gis? Gis 9? Pwede na. 11-9. Last ball na ang Team Kardik. Last ball para daw, para Baus. Pilat. Sure po lang. Riha. Ayaw. One. Noemi ha. Noemi 11 ha. Bola sa Team Karkar. Here comes Mia. Bola. Huwag rin kayo. Roka. Iyay, daya na. Saggang Roka. Iyay, nakatugmon. Wait. Single. Gis 11. Single. Sabi eh. Gis 11 na servisyo Mia. Tira! Baruka. Naay mong pass Leo. Pianske. Bata sa Nicole. Nicole. Kaya. Go! Impaso na. Impaso. La! La! Kaya. Ay! Onsi Iguales. We have a ball game. Wag. Iguales 11. Passing ng seatbelt. Okay, tira. Pilay! May champion yun ang Team Karkar. Congrats Mia, Pilat, Nicole o Baruka. Sila itong champion din sa Panrak, Barangay Pirilos, Karkar City. Yeah, the boy smile. Kadogin ni Ron.